주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus is the Christ, the Son of the living God. Compartamos un saludo de bendición con la persona que está a nuestro lado. Jesús es el Cristo, This es is el the Hijo del first Dios Sunday viviente. worship, Sunday second hoy service día, worship we are giving for the year 26 dedicamos before God. a Dios el primer culto del 2026. And there is El a phrase comienzo that, es la mitad beginning is del half the battle. comienzo. 이 성공하는 자들이 보면은 50%를 시작을 앞서서 시작합니다. If you look at people who are successful, El they título de hoy begin día es A 50% través de ahead mí, of la others. iglesia y el mundo recibe vida. Romano, capítulo 12, versículos And that 3 a means that 8. people who are successful already know how Las they will live personas in the year 2026. 우리 하나님의 자녀는 exitosos 2026년은 미리 알고 가는 길입니다. And this is also the way for the children of tiene God la to know the respuesta way of del Dios. 2026 in Nosotros, advance. el Hijo del How Dios, can we know in advance? conocemos 자신이 말씀을 qué va a 줘서 pasar 말씀을 el 우리를 año 통해서 이루어가십니다. 2026, God porque himself nosotros is the sabemos word and he gives que us his word and fulfills cómo it. Dios va a obrar a través de nosotros. Las personas que creen esto va a tener la victoria del mundo, de la vida, porque todo se va a cumplir todo lo que dice Dios. 욕심적인 것도 따라오거든요. And wherever the Todo word lo of que God moves, cumple the la physical palabra things del Dios follow viene 우리 성경을 las 통해서 cosas 요셉이나 físicas. 다윗이나 많은 성경을 통해서 우리는 증거를 보고 있습니다. too. We see that evidence. Porque through nosotros many people in miramos the la Bible, evidencia being a través de la David or Biblia, Joseph. a través del David y José. So what must we hold on to in this ¿Qué new year? debemos agarrar este año? 하나님이 내게 주시는 말씀, The La word palabra of God que is Dios given nos to da. me. 하나님이 나를 통해서 이루려고 하는 말씀. The word La that God palabra will que va a fulfill cumplir a through través de me. 내 nosotros. 생각을 딱 내려놓으면 돼요. All Y I have to nosotros do is dejamos let go nuestros of my pensamientos. thoughts. 하나님 반드시 말씀을 주게 돼 있습니다. Then Entonces without a Dios doubt, nos da God la will give me palabra. his word. 그게 오늘 바로 첫 시작하는 예배인 줄 믿습니다. Ya, entonces este es el culto que vamos a comenzar hoy día, el primer 로마 culto 1장 1절에 del 하나님은 말씀이시고 nuevo año. John chapter 1 verse 1 says God is the word, 말씀은 반드시 성취가 됩니다. and the word is fulfilled without a doubt. 사람의 말은 성취가 되지 않지만 하나님의 말씀은 반드시 성취가 돼요. La palabra de Dios obra a través de él, pero la palabra del ser humano no se cumple. 걸어갑니다. We are Y walking a path we nosotros have never gone down before. caminamos el camino nuevo, We are going following God's word. siguiendo la palabra del Dios. 나를 통해 교회와 세상이 살아나는 뭐죠? 응답. Ya, And the título de title hoy of día, today's como el word título de hoy is día, a The través de mí, Answer la that iglesia y brings el the mundo church and reciben la fields to vida. life through me. 응답을 받아야 되는데 La 어떤 respuesta. 응답이냐? 하나님부터 나와 교회와 세상이 살아나는 응답. Ya, We la, must pala- receive the la, answer el, from God, and that la answer is the respuesta answer to save me, the church, and the field. que 그 응답이 viene a través de Dios 내내 있기를 para 주 예수 이름으로 llenar I bless you in the mi name of vida our y Lord llenar la Jesus, vida that de you la may have this iglesia y answer de throughout fe. the week. Espero que 로마서 todos 1장에서 ustedes tengan la 10장까지는 respuesta. 예수가 바로 그리스도다 믿음으로 구원받는다. From Y Romano chapter 1 1 through 11, a it's talking 11 about Jesus is the explica Christ and por the qué only way somos for justificados salvation. 그 말은 solo por 그리스도와 Jesucristo. 아니면 안 되는 문제를 인간은 가지고 있다. This Ya, means that human ese beings have a quiere decir problem que that nosotros cannot be tenemos solved unless they are problemas with Christ. que no se puede resolver. What exactly is that ningún- unsolvable problem? 사람들이 자기 나름대로 문제 이야기. La solución People talk about their own nos problems, muestra 근데 진짜 cuál es el 문제는 verdadero 뭐고 problema 문제 del 아닌 ser 걸 문제로 이야기합니다. humano. but they don't know what the real problem is, but they're pointing out all of the fake La problems. gente habla sobre los problemas que tienen ellos, The pero problem esos that no son God problemas sees is reales. that we don't believe in Problemas God. reales es 교회 사단이 자꾸 donde no hay And Dios, that is how Satan que works in está the background. Satanás 이게 눈에 atrás. 보이지 않는 문제. But this Eso is es the problema que invisible no podemos problem. 이 mirar. 눈에 보이지 않는 문제가 우리의 생각 마음속에 파고들어요. Ese This problema invisible invisible problem buries into our thoughts and entra our heart. dentro de nuestro corazón y nuestros problemas y nos agarra y nos controla con esos 생각과 pensamientos. 마음이 가는데 어디로 가냐? 하나님과 방향이 다른 방향으로 갑니다. Entonces That our esos thoughts and our pensamientos heart continue to va go in the opposite al direction revés of God. que la 열심히 dirección del 부지런히 Dios. 최선을 다해 살았는데 하나님하고는 아주 상관없는 삶의 길가 옵니다. We Ya live vive so dedicando diligently, we su work so vida, hard, pero but in the end, the result is the opposite el direction of resultado God's desire. es 그래서 al revés que 예수가 la vida 그리스도라는 사실을 믿음으로 구원을 받는 que sigue That's why Dios. we only receive salvation Por by eso, believing that solo Jesus is the ninguno Christ. esfuerzo 우리는 humano, 누구든지 ninguna obra 그리스도가 나의 주가 되지 않으면 그 근본적인 문제 속에 빠져들어갈 수밖에 없어요. y ninguna religión puede resolver ese problema. Solo Jesucristo puede resolver el problema de nosotros, problemas fundamentales. 1장까지
이 문제를 이야기하고 있습니다. This Y is so entonces eso es incredibly muy important importante, that, por eso Romans habla chapter 1 Romano through chapter 11 is capítulo telling us 1 this a problem. 11, solo habla de 신앙생활을 esto. 오래 하면서 안 돼주고 무너지는 경우가 있습니다. Ya, There are la some persona situations where sigue, people vive live la their walk vida of faith for a de long time, fe it por doesn't mucho work out, and tiempo, they pero no collapse. puede resolver 그리스도의 problemas. 반석이 No puede escapar de It's problemas because the foundation fundamentales of porque Christ la was weak. 우리 fundación 인생의 del 가장 Cristo está 밑바탕에 muy 둬야 될 débil. 게 그리스도라는 말씀입니다. The Ya, word that we el must have base as de the nuestra most vida firm debe foundation ser in el our Cristo. life is the word Eso of debe Christ. ser 그것이 우리의 la 바탕이 fundación. 되면 삶은 그 위에 올라가는 거예요. Ya, entonces la fundación es el Cristo, nuestra vida life is raised on top of that. está 교회 다니면서 무너지는 encima 이유가 de 그리스도가 반석이 아니고 ese 자기 야망과 자기 힘이 밑에 fundación. 올라오니까 올라가면 올라갈수록 무너져 버려요. But Pero the si reason no why está people go to así, church la and vida still no es- fail is because the no es foundation, the rock así, of their life was not entonces Christ, la it was vida, their own ambition and greed, so they fall. llena de 정신과 sus 마음이 codicias, llena de Then sus their mind and pensamientos, their sus heart continue to collapse. 아니 하나님 우리 안에 계시는데 God is inside of us. la vida. 하나님 Entonces, 우리 안에 la 계시는데 vida 어떻게 no 하나님 자녀들이 정신과 마음과 감정이 꺾이고 puede 무너지는지 ser If God is exitosos. within us, then how can the children of God have their thoughts, their heart, their mind collapse? 오늘 거기에 대한 해답과 Entonces, hoy día vamos a buscar 응답 속에 있기를 la solución y I la bless you in the name of respuesta Jesus that you will receive the answer to de that este question problema today y and the vamos a solution. entrar dentro 오늘 de 3절에 보니까 la 내게 주신 respuesta. 은혜로 말미암아 그랬어요. In En Romans versículo 12:3, 3 dice, Paul por la says, gracia "For que by the se me grace ha given to dado, me, 우리는 은혜로 말미암아 믿어지게 된 거예요. y a nosotros a través de la gracia del Dios creemos en Él. 볼 수가 없어요. we Porque cannot nosotros no see podemos the mirar la invisible vida world. invisible, 하나님 은혜를 주시면 믿어져요. But if pero God con gives la us His grace, then we gracia believe it. del Dios 보이지 podemos 않는데 mirar. 보는 것처럼 믿어져요. We don't Nosotros see no it, but miramos, we pero believe it nosotros as if we creemos. can. 이게 바로 영적 세계입니다. That Ya, is eso the es spiritual world. 육신 la 세계는 vida, 공부를 많이 하면 할수록 알게 돼요. For the la physical vida world, the more espiritual. you study, the more you can know. 눈에 보이지 않는 세계 하나님 은혜가 오면 믿음으로 바뀝니다. Nosotros no miramos ese invisible, el mundo invisible, pero con la bendición del Dios nosotros 갈구한다는 말은 miramos. 어떤 전제성이냐 나로서는 안 된다는 것이 들어가 있는 거예요. Y nosotros deseamos la gracia del Dios porque solo con el esfuerzo nosotros no podemos. 인생이 바닥을 치면은 하나님 은혜가 오게 돼 있어요. If Ya, you hit cuando rock bottom in your nosotros, life, then you seek God's grace. Llegamos hasta 평상시에 el, 하나님 은혜 오는 길이 있습니다. But there's hasta a el, way for you to receive God's grace in your everyday life. 나는 내가 되지 않는다는 것을 내 스스로 인정하게 되면은 하나님 은혜가 임하게 y 돼요. hasta el base de la vida. Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que con nuestro esfuerzo no podemos 항상 저와 여러분들은 우리는 죄와 허물로 vivir la vida, So we must entonces always nosotros be aware of buscamos the fact Dios, that porque we are nosotros dead in our sabemos sins and que con transgressions. nuestro esfuerzo no We need podemos to hacer always remember nada. that. 이걸 기억 못하고 신앙생활을 가버리면 내가 좀 해소된 것처럼 우리는 착각하게 돼 있어요. Entonces nosotros debemos acordar esto, porque si no, siempre vamos a vivir con 여러분 영이 죽었는데 뭘 nuestros 어떻게 deseos. 자기가 어떻게 하겠습니까? Porque el espíritu está muerto, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer con el We are totally espíritu and muerto? holistically corrupt, depraved. 날마다 그렇게 되면 Vamos a vivir una vida de corrupción, And if we remember porque that así every siempre day, then vamos we a can comenzar start la a vida new day desde at abajo. the rock bottom. 바닥이란 바람이란 말은 하나님 은혜가 임하게 돼 있어요. And when I say rock bottom, I'm saying, or the bottom, I'm saying God's grace will be upon 근데 you. 내가 뭔가 좀 된다 할 때는 은혜가 임할 수가 없어요. But if you think that you can accomplish something on your own, you cannot receive God's grace. 그래서 우리는 육신적으로 망하면 바닥을 치기 때문에 그때 하나님 은혜가 임합니다. Ya, entonces la vida de nosotros se toca el suelo, significa que la gracia de Dios puede 평상시에 망하지 않고 descender y obrar But ahí. there's a way for you to receive God's Pero grace si in your nosotros everyday life pensamos without que needing podemos to hit rock hacer con bottom. nuestro 그걸 esfuerzo, 지속하는 게 중요한 거예요. And it's no vamos important a for you to tener la continue respuesta or del maintain Dios. that. 은혜 이 말은 십자가에 죽으시고 부활하신 것을 은혜로 믿어진 거죠. Entonces la gracia es, a través de Jesucristo recibimos la vida eterna, morir con Cristo en la cruz. And I died on the cross with Christ. 이 믿어지십니까? Do you believe ¿Puede that? creer en esto? I'm alive still. Nosotros somos vivos. So who is that Entonces, me? ¿qué somos? 죄와 사단의 종로로 됐던 그 나.
The Ya, me that yo, was a slave to sin and el Satan, esclavo del 나는 Satanás, 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었노라. that me has been da, crucified on the ese cross with yo Christ. 내가 está 사는 muerto 것은 내 안에 en la cruz con 생명이 생명으로 el 믿음으로 Cristo. 살아가는 거다. And the one who Y lives yo in me sigo now viviendo is con lived by la vida faith del in Espíritu Christ. Santo. 그걸 은혜로 믿어지는 거다. We find Ya, that eso believable by nosotros grace. creemos con 내가 아니죠. So I am no con la longer bendición me. del Dios. 내 안에 그리스도의 생명. It is now the life of Ya, Christ yo in no me. soy 생명을 yo. 가진 자는 어떤 속에 넣어도 살아납니다. For the one who El has Cristo life, vive they will come dentro to de life mí. no matter where you put them. 왜냐? 내가 아니라 내 안에 생명이기 때문에. Because it's not about me, it's Porque the no life soy inside yo of me. que vivo en mí, sino Dios vive en mí. 이런 사람들은 생명이 내 마음을 자꾸 바꿉니다. For Ya, people like this, the cuando life pensamos continues to así, change their heart. 자, 오늘 el Espíritu que está 생각에 dentro 대해서 de mí 3절에 말하고 있어요. And then the cambia third verse mis talks about pensamientos. life. 각 사람에게 말하노니 마땅히 생각할 그 이상의 생각을 품지 말고 그랬어요. Verse 3 talks about El your thinking. versículo It 3 says, dice "Do not que think of yourself more highly than you ought." el que debe tener, sino más bien piensa de sí After you mismo. receive salvation, your thoughts are important. 지금 신앙생활이 안 된다 이 말은 구원을 못 받은 게 아니라 구원을 Cuando el 받은 게 안 Espíritu 된다는 Cristo 말은 entra 생각이 en nosotros, 맞다 이 말이에요. recibimos la salvación. Dios salva nuestros pensamientos y nuestros corazones. Antes 이 estábamos 생각이 죄와 사탄에 길들여지는 생각으로 살아간다. muertos, marcados, enraizados 이 생각을 똑바로 해야 된다. y moldeados por el pecado y por Satanás. Pero Dios nos llama 야, 우울한 생각, 우울한 감정이 드는 a renovar nuestras mentes y nuestros corazones. 사람이 상처를 받아가지고 말이야 분노의 생각, 감정인데 어떻게 우리가 컨트롤? Porque el ser humano vive según el propio pensamiento, pero ahora 그 생각은 que 그리스도의 말씀으로 생각. nosotros hemos recibido la salvación. 성경에 보면은 출애굽한 구약의 백성들. Debemos vivir con nuestros pensamientos y nuestros corazones conforme al estándar de Dios. En Éxodo hablan sobre 근데 왜 이 사람들이 40년 동안 무너졌고 la vida 40 años destruidos 애굽에 있을 때 생각 그대로 갖고 en Egipto, porque los israelíes viven con el mismo pensamiento en la vida en el Egipto. Entonces su pensamiento quiere regresar al Egipto. Entonces ellos recibieron la salvación, pero el pensamiento no se ha cambiado. ¿Cómo debe pensar? Ya debe cambiar el pensamiento, caminar al Canaán con la palabra del Dios. Pero ellos siguen pensando sus pensamientos pasados, el pensamiento pasado que estaba muerto. Entonces 40 años daba vueltas y vueltas. Pero los que entraron al Canaán, ¿cuáles eran sus pensamientos? Ya, ellos pensaron que ellos tienen la salvación, entonces debe entrar al Canaán. Entonces la palabra se ha cumplido. 마귀도 말이죠. 요한복음 14장 2절에 보니까 이 뭡니까? 가론 유다에게 예수를 팔 생각을 넣었더라 그랬어요. Ya, los en Juan Satan prompted or gave Judas Iscariot the thought to betray Jesus. Juan 13, 2, versículo 2, el diablo puso en el corazón de Judas la idea de traicionar a Jesús. But the devil is also giving me thoughts. Los pensamientos del hombre no vienen de Dios, sino que muchas veces vienen del enemigo. Cuando pensamos conformes a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos sostiene, nos guía, pero los pensamientos son muy importantes. El Cristo, el Espíritu está dentro de nosotros, pero nuestros pensamientos están en otro lado. Y nosotros tenemos la salvación, pero no nos afecta en nuestra vida.
별로 응답을 못 받고. Ya, I'm no, not saying that you haven't no estoy received diciendo salvation. que I'm no saying tiene you la won't be able to salvación. receive Tiene la answers on earth. salvación, pero no recibe la respuesta en el mundo. So it's not Tiene que about thinking pensar, well, it's about no estoy thinking diciendo que according to tiene que Christ's pensar bien, word. sino tiene que pensar con la respuesta de Cristo. 8장에 보니까 8장 6절에 보니까 영의 생각은 생명과 평안이다. Romans chapter En 8, verse Romano 6 says that 8, the thoughts of the Spirit 6 dice que are el peace Espíritu and Santo, life. su pensamiento es pensamiento de What is nosotros. exactly the thoughts ¿Cuál of the es el Spirit? pensamiento del Espíritu 내 Santo? 말씀이 영이요 생명이다. The words Ya, of Jesus Christ. la palabra Jesus Christ del says, my words Dios are the words of spirit and es truth and pensamiento de life. 여러분 nosotros. 자신을 살리는 길이 하나가 있어요. There's one way El for you to save yourself. único camino que salva nuestra vida, 무너지는데 안 무너지는 길이 있어요. Even after receiving salvation, aunque you fall nosotros down, but there's a recibimos way la for you to not salvación, collapse. nuestra vida 안 무너지는 If your thoughts do destruye, not collapse, pero then si you will not nosotros, 다 collapse. nuestros 망했는데 나는 pensamientos, 아니다 하면 아닌 거예요. 그거는. Even if everybody else fails, pensamos if you say bien I did que, not fail, then you did 왜냐, not. 너는 todos 가나안으로 간다는 말씀이 들어오면 상황이 아무리 악해도 그건 가나안 가는 거예요. If you pierde hold ese on to God's pensamiento, word pero and you yo will agarro enter ese the land of pensamiento. Canaan, it Todos doesn't matter dicen que how Canaán no bleak the tiene la circumstances respuesta, are, pero you si will yo enter. sigo 그 사람은 caminando al Canaán, That person esa will receive persona va a answers. tener la 저와 respuesta. 여러분들이 하나님의 말씀 우리 생각 속에 잠기는 것 이게 가장 큰 축복이에요. So for you and Ya, I entonces today, dentro being nosotros, immersed and yo y receiving ustedes the word of viven God is the greatest la blessing. vida dentro de la palabra de Dios es There's grande some people who bendición say, de I Dios. can't do this. 뭐든지 네가티브. And no Ya, matter what they hay do, they're so personas que negative. siempre son negativos. But there are some Hay people who personas are que son positive no siempre matter what. positivos. 둘 중에 비교하자면 파지티브 좀 낫지. Ya, And if you compare the two, I si think comparamos los positive is dos, relatively positivo better. es mejor que el 하나님의 negativo. 말씀을 온 것이 아니면 그건 nothing입니다. But if that's Pero not from si God's no word either, then está both of dentro them de are la nothing. palabra del Dios, 하나님은 no 말씀이 es nada. 생각과 마음속에 임하면 치유가 일어나기 시작하고 힘을 얻기 시작합니다. Ya, porque tomamos la palabra de Dios como nuestro estándar y vivimos conformes a la medida de 그리고요. nuestra fe. 3절에 오직 La fe 하나님께서 tiene 각 como 사람에게 나눠주신 믿음의 fundamentos 분량대로 지혜롭게 la 또 palabra de Dios. 생각하라. He says, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the Y faith God pues has así como distributed cada to each uno, of you, nosotros tiene 믿음의 un solo cuerpo. in accordance with the faith. 믿음의 양이 있다는 말이 아니에요. It doesn't mean that there's different amounts of faith. 말씀의 믿음의 기준대로. It's Ya, according y to de the pensar your faith conformes in a the la word of medida God. 뭐 믿음이 de 양이 크다 fe, 적다가 아니에요. pensar 말씀의 según 기준대로. It's not el about how estándar big de or la small your palabra. faith is. No estoy It's about diciendo if que your faith grande is based es. on the word of God or not. 그렇게 생각하라. That's how Que we should piensen think. así. 여러분들이 묵상한단 말이 뭐냐? What does it mean for Meditación, you to do ¿qué quiere holy decir la meditation? meditación? 하나님의 말씀을 주야로 생각한다. It means Ya, that you're pensar thinking la of the word of the palabra Lord day del and Dios night. día y de Then noche. what will happen Entonces, to ¿qué your va a thoughts? pasar? 이 생각이 바뀌기 시작해요. Your Ese thoughts will pensamiento begin se to va a cambiar. change. 열매 맺는 생각으로 바뀌기 시작해요. Pensamientos change que to bear va fruits. a 사람을 살리는 생각으로 바뀌기 시작합니다. They tener el change to fruto. save people. y el pensamiento que se va a cambiar para salvar la vida de los otros. 그러나 생각 속에 하나님 말씀이 들어가 있어요. Because inside of your thoughts are Dentro God's de nuestros word. pensamientos vive 생각, Dios. 마음, 감정이 하나님 말씀으로 치유를 받아요. Entonces nuestros pensamientos, corazón, emoción debe sanar a través de la palabra de Satan Dios. works on our emotions. 음란한 감정을 사로잡아. Ya, porque Satanás actúa de manera astuta, 마약을 했던 그 느낌을 가지고 diciendo que nuestros pensamientos y nuestros corazones sigan nuestros propios deseos. 보면은 마약하는 그 느낌으로 사단이 역할을 해요. Ya, y nos caen en nuestros pensamientos como 감정과 생각을 공격해 sentimientos y nos hace caer como adicciones en drogas. 술도 마찬가지. Same thing with alcohol. Es igual 받으면 뭐든 감정이 술 마실 때 감정으로 딱 돌아가면 그걸로 끌려가요. As soon as we alcohol, feel discomfort porque, or stress, si our mind goes back to how we se felt when we were drunk. cae en pensamientos, 하나님의 말씀으로 se dirige 의지하는데 술로 al 의지하는 거죠. We alcohol. must rely on the word of God, but instead we rely on these 그런 substances. 생각과 마음이 하나님 말씀으로 상관없는 거예요. That Ya tiene means that our que thoughts and our llenarse heart con la are palabra del irrelevant to Dios, God's pero se word. llena con 그러니까 otras 계속 cosas. 술에 빠질 수밖에 없어요. That's Ya, why we porque have no choice por but to eso fall se further cae and further into en alcohol. alcohol. 저는 술을 마셔봤기 때문에 알아요. I know Ya, because I yo drink sé, alcohol. yo he tomado alcohol. 친구가 죽고
6개월, 7개월을 매일 그냥 퍼마시고 있어요. se murió un amigo, buen amigo mío, entonces por 7 meses, 6-7 meses, tomaba todos los días. 가정이 보니까 아버지가 중독이에요. 알코올 중독이에요. Ya mi familia, mirando mi familia, mi padre es alcohólico. Yo nunca he pensado que yo me voy a caer en alcoholismo. 말씀을 알코올 중독 말씀을 주는데 갑자기 우리 아버지가 중독이었네. 처음으로 느꼈어요. Yo nunca he pensado que mi padre es alcoholismo, pero yo estoy dando como la palabra a los alcoholismos 우리 형도 알코올 중독이에요. y me doy cuenta que mi padre y mi hermano fue alcoholismo. Porque si yo voy a Corea, ellos toman todos los días. Yo nunca he pensado que yo voy a ser como ellos. 하니까 이런 생각했지. 중독이라는 생각해 본 적이 없어. Y yo nunca he pensado que ellos son alcohólicos. 수가 작년에 나가니까 형 중독입니다. Yo decía que ellos gusta tomar, pero nunca he pensado que son alcoholismos. Pero la esposa de mi hermano me dice que mi hermano es alcohólico. Adicción, alcoholismo, yo pensé que alcohólicos... 가정의 흐름이에요. But it turns out it's the family 이 line 흐름이 어떻게 stream. 들어오냐? How does it come in? 알코올 중독이 될 수밖에 없는 사건들이 자꾸 일어나요. These situations that leave us no choice but to become alcoholic. 나는 안 하려고 했는데 친구가 죽으니까 알코올을 마실 수밖에 없어. And I didn't want to drink alcohol, but when my friend committed suicide, I had no choice but to keep drinking. 그것도 매일 And not only that, every day. 그동안 안 마신 거를 집중으로 마시게. So Antes whatever I pensaba hadn't drunk que in the past, I was really temblar las focusing on manos era drinking. solo por el alcoholismo, pero ahora veo que según situaciones Let's say someone has en no las que hope. no se puede caer en la adicción, 그러면 어디가 빠르냐? Then what's the fastest porque way? después de que falleció If you mi want mejor quickly get rid of amigo, your stress, go to tomaba yo alcohol. todos los 술 días. 마셔버리면 이성은 죽고 감정은 200% salva납니다. Because if Porque you drink después alcohol, de then your tomar, inhibition and your rationality are numbed, and your emotions are heightened. 그러니까 스트레스는 아예 생각을 못 해요. So you don't think about what's stressing you out, 감정이 살아나니까 기분 좋은 거예요, 이게. but you're Ya overcome las, with emotions. 술 먹으면 그냥 자기 세상이야, 그냥. And so when you're drinking alcohol, you're in your own después little world. de tomar, 정상으로 돌아오니까 어제 했던 말, 생각 전부 나띵이요. puedo And then when you wake up in the olvidar morning, todo you're lo back in your normal que state. Everything you said and me thought agarra yesterday is nothing. mi emoción, pero después del 생각이 들어와. Come that next morning, I'm emoción remembering se my pierde, friend's entonces death again. tomaba todos los días, pero después al siguiente día es lo mismo, la situación nunca se cambia. 이러다 보니까 막 6개월, 내리 6, 7개월 그냥 매일 술 마셔. Entonces seguía tomando para salir de esos pensamientos, pues, esas emociones de que he perdido el mejor amigo. Porque no tenía la respuesta, entonces alcohol era la respuesta. 잘못됐다, 잘했다를 말하는 게 아니고. Yo no estoy diciendo esta es malo o es bueno, sino la situación, por qué solo la respuesta es alcohol. 자기는 살아 있으니까. If someone is mumbling when they're drunk, in their own mind, they're not drunk. They're alive in La their persona mind. que sigue hablando después de tomar, eso no es problema de ellos, pero puede ser problemas a los otros que está alrededor de esa persona. 마음이 하나님이 없는 거예요. ¿Por It's qué? because Porque a God esa is persona absent in their thoughts and no heart. 구원받아놓고도 일을 해 나가는데 Dios en sus 스트레스, pensamientos. 과한 벌들이 들어오면 하나님 믿음으로 넘어서야 되는데 그 못 넘어서면서 술로 피하고. tiene la Even after salvación, receiving pero salvation, we should be able to la overcome vida our workload debe and our sobrepasar life with the esos word of God inside of us, but problemas con la if palabra God del is Dios, pero absent no from our thoughts and heart, se we puede, overcome the stress with por eso alcohol. se cae So how en... can we escape from 요즘 that? 저거 알코올 adicción. 중독자 만나잖아요. I've been meeting Entonces, with ¿cómo puede alcoholics escapar de lately. esos problemas? I meet them every day. Todos los días yo 금요일, 토요일 저녁에 매일 만나는데 금요일 토요일 뭐라 하냐 목사님 이제 뭔 말인지 알겠습니다. So Yo, I meet with this alcoholic every single day, but on Friday veo and Saturday, la they said, persona "Pastor, I know what que you're saying, es talking about alcohólico. 말씀이 들어가니까 내가 왜 알코올로 빠질 수밖에 없는지를 알겠다는 거죠. When the Ya, word of God comes estoy into me, I'm viendo able to realize why I estoy have viendo no choice but to be an cambio alcoholic. en su 조금씩 vida. 빠져나오는 증거를 저한테 얘기해줘요. Esta persona me dice últimamente, la palabra de Dios se está haciendo 오늘까지 희망이 viva en And su so now corazón. there's hope. 가서 뭘 Y 했냐?
veo que Él tiene la esperanza. Nothing, just give the word. 당신이 ¿Qué hice yo? 모태신앙으로 Nada, 4대 solamente 믿은 entregar la 가정인데 palabra 왜 del Dios. 알코올로 갈 수밖에 없었냐? I said, Porque you es are from a alguien family of que Christian viene believers, de 4 una to 5 familia generations, so why did you creyente, have no choice pero but to be antes no alcoholic? podía vivir 당신 하나님 안 믿는 la palabra And y simply tenía put, it's una because you don't fe believe in God. basada en You acknowledge intereses 구원은 o 받았는데 en 상황 속에서 하나님 안 믿는 거예요. This person acknowledges that misticismos. they have No received había salvation, but in escuchando their everyday circumstance, they don't correctamente trust in el God. Evangelio de 과거의 Cristo. 상처, 영적 문제 이걸 동반하고 있어요. Porque And they're siempre holding vivía on la to the vida spiritual dentro de problems and scars of their problemas past. espirituales y 말씀을 problemas 받게 되면 pasados. 이게 생각과 마음이 바뀌어요. But when the Por word eso of God tenía comes in, our problemas thoughts para and our creer en heart Dios. change. 지금 가면 좀 약간 정성스럽게 보여요. And now when Ahora we go ya visit, él they se look mira more como una normal. persona 술을 안 normal. 마시냐? 조금씩 마셔요. And it's Si not no as if they toma- don't drink, they do drink little by Si little. toma, si And I sigue told them to tomando, continue. 왜냐? pero 그거 toma 갑자기 못 마셔요. menos Because que you can't antes. stop that all of a 나중에 sudden. 생각이 많이 돌았으면 할 필요 없어져요. But later Ya, on, when pero your ¿qué? thoughts change, ¿Cómo you will have resulta no recibir need. el 그걸 alcohol por 갑자기 마시지 마라 그러면 el 금단 estrés? 현상이 와가지고 진짜 그 사람 미치는 거예요. But if Y you tell él, them to cuando stop cold se turkey, then some of them quita might de suffer from tomar de withdrawals uno or go solo, crazy. 그 당신은 se va a 교회 poner loco. 다니면서 정신 문제, 알코올 중독이 올 수밖에 없었던 거기서 빠져나와서 그런 사람을 살리라 앞으로. So I Ya, told pero this yo person, sigo diciéndole a "You've él been que going to church, but debe you still, ir fell a la under a iglesia, spiritual problem, seguir escuchando so la arise palabra from del that Dios, with an answer and sobrepasar save todos other esos people like problemas yourself." y luego puede Then now we salvar can las see the personas que future. tienen el mismo problemas. 설명이 되고요. 미래 알 수 있어요. Cuando When the recibe el gospel goes into you, Evangelio, then you can puede understand the past entender and you el can know pasado the future. y puede mirar el futuro. 거기 발판을 삼아서 그와 같은 사람 살리라고. If you Ya, receive entonces, ¿por salvation, why qué did God allow la you to salvación experience your le hace past, so that entender now this can el become a pasado springboard for you to para save que others? entienda el pasado y luego que salve con el base de esa experiencia del pasado a las personas que tienen mismos problemas? 근데 묵상한다는 게 바로 그 말이에요. Entonces, ¿qué es meditación? Meditación es ese. Meditación, pensar con la palabra del Dios. Entonces, ¿qué llenamos en nuestro corazón? La palabra del Dios. Entonces, con esos 그러면 va 여러분 어떤 것도 회복이 됩니다. reaccionar nuestra emoción. 그런데 이분이 갖고 있는 게 기복주의, 신비주의예요. Ya, entonces esta persona sufre. 근데 그리스도의 본질을 놓친 설교와 신앙생활을 계속하다 보니까 그리스도에서 Sigue 벗어난 말씀을 들은 거예요. And because they've gone con to a church that was talking about things misticismos, other than the gospel of Jesus Christ, y they were living their walk por of faith eso no outside podía- of Christ. 다시 말하면 그리스도 안에 복이 있는데 그리스도 제해놓고 복을 쫓아간 거예요. No podía entender el Cristo. Adentro de Cristo tiene todas las bendiciones, pero él 그리스도 solamente 안에 seguía la 신비가 bendición 있는데 sin 그리스도를 Cristo. 벗어나서 신비를 쫓아간 거예요. All of the El mystical things are inside of Jesus misticismos, Christ, but instead of el pursuing Cristo Christ, tiene they're only pursuing the mystical works. 그리스도께서 율법을 misticismos. 완성하고 지켰는데 그리스도 안에 있으면 우리도 율법의 삶으로 돌아가게 돼 있습니다. Christ has fulfilled Seguía el and accomplished misticismo the sin law of Cristo. God. So if we are within Christ, then Y He will nosotros fulfill the law in vivimos us. 율법의 삶은 말씀이 성취되는 삶입니다. la And that palabra is the light of cumple that means that es the word of God will be fulfilled through la our ley. lives. Pero nosotros, sin la palabra, nosotros tratamos de cumplir la ley. 옆으로 빠질 수밖에 없습니다. But if Por anyone eso, says la that fe- vida without Christ, I en will fe keep the va law al of otro God, lado. then their walk of faith will go outside of Christ. 그래서 afuera 지혜롭게 del 생각하려면 Cristo. 그냥 내가 생각할 수 있는 게 아니잖아요. So if you Por want eso to think no puede wisely, pensar you como cannot just do that. 산 예배, 그리스도의 생명이 주가 되는 그 산 예배. It must be the living worship where debemos- Christ is the Lord. 그리스도가 나의 주로 믿어지면은 그 생명이 내 생각과 마음을 주관하게 돼 있어요. If you believe A in nosotros Christ as your debemos Lord, then ofrecer His el life culto will control vivo, my thoughts morir and con el heart. Cristo en la cruz y vivir con el Then Cristo you dentro will de gain nosotros. discernment. 그 하나님 뜻이 뭐냐? 그게 중요하거든요. Ya, It's ¿cuál important for you to es know what is God's will. 이거냐 저거냐 하나님 뜻이 뭐냐? lo que desea Dios? Whether this or that, what is God's will? 구원받은 자들은 하나님의 뜻대로 살아가는 거예요. Ya nosotros cuando tenemos la salvación debe vivir la vida en fe, 생각과 마음이 하나님 뜻이 임해야 돼요. In Ya, order y to también live by God's vivir will, con God's, Dios word must be upon our thoughts and hearts. y vivir conforme a su voluntad, 땅에서도 이루어지기를 기도하라. ya que se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. 하나님 뜻이 뭐냐? What is God's Es la will? voluntad del Dios. 그리스도가 내 안에 생명으로 내가 살아나는 거예요. Por It is más Christ, correcta it is que the life of Christ in me to parezca la save voluntad del ser humano, and saving siempre others with life.
그게 siempre 하나님 뜻이에요. diferente That is God's will. de la voluntad del 성부 Dios. 하나님이 성자 예수를 이 땅에 보내신 것은 우리를 생명 살려 보낸 거잖아요. The Ya, reason porque God the Father Dios sent God the Son to mandó the earth is to el give us Espíritu life. Santo a este mundo es para He didn't salvarnos. send us here so that we No would get better mandó grades. el Cristo para que ayude The Lord en did nuestro not die on the estudio, en cross so that we nuestros will have a more trabajo. successful 우리의 business. 생명을 살리기 위해서 It is to save our Mandó para lives. salvar 생명이 nuestra 살아나야 vida. 사업도 돈도 가정도 뭐도 의미가 있는 거예요. We must Ya, come porque to life si in la order for our vida family, job, studies, anything to have meaning. vive, entonces todo significa diferente. Nuestra vida, nuestra In familia, today's nuestro scripture, we're trabajo. talking about the gifts. 너가 복음으로 정말 산 예배가 되고 복음으로 바탕 위에 생명이 섰다면 삶이 어디로 튀어나가냐? 교회를 살리는 쪽으로 네가 삶이 나타난다는 거예요. Y entonces, si nosotros de verdad tenemos la salvación, debemos la fundación del Evangelio. 그래서 오늘 Nosotros 교회는 salvamos la 한 iglesia, 몸이다. 우리는 salvamos 한 몸이다. el miembro de la iglesia. Paul says that we are all members of one body. 이 몸에는 많은 지체가 있는 거죠. The body Ya, has many debemos members or ofrecer el parts, culto 이 de 지체는 Dios. 기능 펑션이 다 달라요. but all of these parts have different functions. 팔이 역할, 다리 역할, 입이 하는 역할 다 다릅니다. There La are these vida functions of the arm, quienes the leg, viven the mouth. así se transforma en una vida que 머리와 edifica la 명령을 해서 iglesia. 모든 지체가 움직이죠. And La the Biblia head is dice where que la all of the iglesia commands es un are solo given and cuerpo. moves the whole body. 더 중요하다, 덜 중요 아니고 손가락 하나만 없어도 이거는 힘듭니다. 이거. El Cristo es dueño de la iglesia y obra conforme su palabra. Una iglesia saludable 밥을 먹고 es 영양분을 aquellas 소화시켜서 힘이 있다 할지라도 발에 발가락이 조금만 아파도 걷지를 못해요. cuyos creyentes actúan conforme a la palabra de Dios. La iglesia es un organismo vivo. 그렇죠. 눈만 조금만 이상해도 보지를 못하잖아요. Ya cuando tenemos nosotros problemas en nuestros dedos o problemas en nuestros ojos, es problema porque nosotros no podemos mirar. 발가락 중에 가장 그런 거 있잖아요. O igual los pies. 조금만 아파도요. 움직일 수가 없어요. Cuando nosotros herimos nuestros dedos del pie, nosotros no podemos 우리가 caminar. 육신적으로 저 사람 뭐 별 볼 일 없다. 아니요. 그 안에 그리스도 생명이 있으면 반드시 사용할 은사가 있어요. 그 Ya 사람. nosotros miramos la persona es no usable, se mira como no usable, pero Dios lo tiene planes a través de esa persona. 은사를 사용해야 다른 사람들이 좋은 거예요. Entonces nosotros usamos esos como talentos 이 de Dios. 손가락 하나를 사용 안 하고 가만 놔뒀다. 그러면 이거 잡지를 못해요. 이거. Y así nosotros no podemos usar uno de nuestros dedos, no podemos agarrar las cosas. 못한다 해보세요. But what happens if you lose function in that finger? Ya porque funciones son diferentes. 그러니까 별거 아닌데 이게 없으면 안 된다. 이거. Ya cuando uno tiene función diferentes y según la iglesia, 그리스도가 주인이고 생명으로 살아가냐? 그럼 반드시 하나님의 부어준 은사를 통해서 교회를 유기체를 살리게 돼 있다. y según la gracia y los dones que Dios nos ha dado, nuestra vida se manifiestan. 우리에게 주신 은혜대로 받은 은사가 각각 달라요. En la edificación de la iglesia a través de 다른 estas 것을 다른 걸 인정해 줘야 되죠. So you have to acknowledge people's differences. distintas funciones. 말씀을 너무 잘 가르친다. Oh, that person teaches the Ya, word so cada well. uno del miembro de la iglesia tiene diferentes Oh, that person is so good at serving. 그럼 그걸 보고 야 너는 왜 말씀을 잘 못 가르쳐 이렇게 말하면 안 돼. And you bendiciones. shouldn't criticize that person for not being a good speaker then. 나한테는 예를 들어 말씀을 잘 전달할 수 있는 은사를 줬다면 다른 사람은 봉사 일을 할 수 있는 은사를 준 거예요. Let's say, for Ya, porque example, cada uno God gave tiene me the gift of diferentes, teaching the word, then God gave somebody else the gift of serving. Gracias de Dios. 거기서 음식하고 그거 별거 아닌 것 Alguien puede ser 밥못 먹어요. que la iglesia sirve la comida en la cocina de la iglesia. 그 이제 이름도 빛도 없이 숨어 산다 이 말이에요. Ya, esa persona se mira como no es tan importante, pero por esas personas nosotros comemos la iglesia. 우리에게 죄송한데 특수부대가 있다 합시다. 델타 포스 그린벨에 특수부대가 있어요. Let's say that there's a special forces like the Green Berets. 이번에 그 베네수엘라 마두로를 체포해서 새벽에 위에 덮어씌워서 체포해 왔잖아요.
And then earlier this week there was someone that was kidnapped from Venezuela, 그러면 그 특수부대란 말이에요. and that was the special 그러면 forces that did 특수 that. 작전을 위해서 존재하는 부대라. So this is a special group that exists specifically for special missions. 그럼 특수부대 걔들은 밥 안 먹습니까? Then do you think that they don't eat? 그 특수부대 안에 셰프들이 있어요. 셰프. Inside of that Supongamos special que, unit, there's chefs. 셰프는 특수부대 아닙니까? Then do you think the chef que is not una part of the unidad special de- 특수부대. 나는 forces? 특수부대다 그래요. The chef that is working in the Fuerzas special forces says, "I'm in the special forces." especiales 총이나 이런 si 잘못 써요. 그냥 capturaron 셰프 하는 게 그냥 특수부대. a Maduro en Venezuela. Entonces, esa unidad existía precisamente para cumplir esta misión. Pero si aún así, aunque estos son muy especiales, no comen, no tienen la fuerza. Even just because they're not out on the field doesn't mean they're not special 그 어떤 forces. 사람은 이제 전자 장비 요것만 돌리고 있어요. 총 잘 못 쏴요. Y cada uno tiene diferentes especialidades, porque uno puede cocinar, otro puede 작전하는 것을 여기 헤드코어에서 다 볼 수 있도록 그거 도와주는 거예요. There are people who help communications so that the headquarters are able to see everything that's going on in the special mission. 그리고 이게 통신 잘 할 수 있도록 역할을 하는 사람이 있어요. There's also people that aid in communication or telecommunication. 그럼 그 사람 특수부대 아니냐? Ya, porque encargado de sistemas electrónicos, encargado de alimentación, encargados de comunicación, cada uno tiene encargos, Only just the Green porque Berets, but todo the eso people that se are going unen out y shooting the es guns that are especial special forces. Everybody that is included that allows this to function is part of the group. unidad, esfuerzas, especialidades, 비서하는 거 그것도 백악관 근무자입니다. porque In the White cada uno House, there are tiene people sus that- whose names we don't especialidades. even know, and they support the president, but they are still the White House staff. Y también hay personas que And the janitor is also ayuda White al House staff. presidente, la persona que limpia donde vive el presidente, son los que tienen sus especialidades, porque aunque So being a limpia, janitor might seem not that great to some people, but in order to be a janitor in a White House, you still need some 그럼 청소 안 credentials. 해보시고 대통령 어떻게 살아? And what would happen if there was no janitor in the White House? No one could live there. 청소보다 나는 백악관 직원이다. ya And ni so more siquiera than this person say, cualquiera "Oh, I'm a janitor," puede they say, ser "I'm a White 뭔 House staff 말하려고 이렇게 member." 장시간 동안 이야기하냐? So why am I saying conserjes. this so long? No puede ser la limpieza de la persona, 그 교회 porque todos son 교회를 세우고 세상을 살리라고 준 거예요. I'm saying, sus no matter how especialidades. small you may Entonces, think your gift is, aunque la God gave you iglesia that es, gift to save the church and save the chiquita, field. cada uno tiene sus especialidades. 이것도 죽기 때문에 하는 거거든요. And you might think, oh, the pastor can speak so greatly, but even that was given by Ya, God. aunque dicen, pastor no saben hablar bien, pero tiene Or you look at people esa who have great sense posición of leadership. viene They del do that Dios. because God give that to them. 이런 것들이 전부 Líderes de la iglesia vienen, esas All posiciones of these vienen things del are Cristo. distributed by the Christ. 아까 일부 예배 끝난 누가 질문을 했어요. After first service, Después somebody del asked me a question. primer 시키면 시킨 대로 해라 하니까 그러면 은사는 또 뭡니까? culto, alguien they me asked, preguntó, if we just have to do everything that we're told, then what's the point of gifts? 아니, me dicen que, oh, todo me dice en la iglesia, debo hacer. They asked me, ¿Cuál you es said that I la should serve the church according bendición to del my Dios? gifts, but if I just have to say yes to anything that's requested of me, what does that have to do with my gifts? That doesn't align. Entonces, ¿cuáles mis bendiciones? 누군가는 해야 된다면 ¿Cuál es la gracia del Dios que me han dado a mí? And I told them, if there's something that needs to be done and there is no one that can do it, Ya, and cada uno somebody tiene has funciones passed that, diferentes. task to you, then God will develop a talent in you. Ya, to la do it. iglesia correcta es aquellas que Because the como church is not an organismo organization. vivo, 이게요, 효과가 la obra In the organizations la of obra the da world, if vida someone is al less mundo. effective or productive, you fire Esto them. significa 교회는 salvar 생명의 유기체입니다. el mundo, But the church is a living porque la organism. iglesia no es un 안에서 세포들이 organismo. 살아있어서 움직이지잖아요. You porque learn la iglesia biology, no es right? una There are all these cells that organización are que moving together. domine 이거는요, sobre 이 el mundo, 생명의 공동체이기 때문에 그리스도가 주인돼서 생명이 움직이기 때문에 세상 조직하고 달라요. And because this is an sino un organism organismo of life vive that is donde la controlled by vida the head, which de is Christ, Cristo it is actúa different y from the se organizations of the mueve. world. 그래서 이 생명이 살아나서 하나님이 움직이는 것이 교회랍니다. Ya, Life, Cristo forma this unity of un life solo coming to cuerpo life and y moving for Christ is the juntos church. 자, 그래서 vivificamos y edificamos esta So what is comunidad. the work of the church or the mission? La iglesia es el 교회 lugar 안에 donde 사람들을
por la vida de Cristo se realiza lo que Cristo desea. 왜냐 그리스도의 그리스도가 머리인데 그리스도의 말씀을 온 지체가 말씀과 기도로 소통시키는. Because Christ is the head, so Porque now we el must Cristo allow es la every member cabeza of the body to y communicate cada through uno the de word of God in miembros prayer. es el cuerpo. 이 몸에 이 블라드가 온 몸으로 흘러 들어가게 만들어야 돼. We Porque need to allow the la blood to iglesia go all correcta throughout the es body. aquellas que como If there is a organismo blockage, vivo, then it will rot. 성도들도 하나님의 y también 말씀으로 obra 흘러 들어가야 para 영혼이 dar 살아나요. la vida al mundo. Esto significa salvar hogares, naciones y toda la sociedad. 시간에 오늘 받은 말씀 은혜를 딱 나누는 거예요. Por eso después de la iglesia, después del culto, nosotros comemos y luego compartimos la palabra que cada uno se agarró. 설교를 통해서 은혜 못 받았는데 이 사람이 오늘 받은 말씀을 가지고 소통하는데 은혜를 받기 시작해요. Ya, pero nosotros comunicamos lo que agarramos ese día del culto. 그게 생명을 살려내는. Ya, eso es 기도 제목으로 받고 기도하는. algo que le da la vida a la palabra. Porque en la iglesia no hablamos del político. 시위 활동 클럽 하는 사람이 모인 게 아니에요. La iglesia no es como club, no es como para... 교회는 그리스도의 머리가 돼서 그분의 말씀을 받고 답을 얻고 서로 소통해서 서로 살려주는. Ya, porque la iglesia es la cabeza del Dios, que nosotros compartimos la palabra y luego para dar la salvación a los otros. 성가대도 마찬가지입니다. Ya, también los... 모이면 하나님 말씀이 소통. When you gather together, you must be able to connect La- and communicate through God's la word. alabanza. 살아나면은 성가대가 영적인 파워로 찬양을 하게 됩니다. Then, when their spirit comes to life, then they will sing their praises with a spiritual strength that is different. 어디든지 그렇습니다. That is the case no matter where you're talking about. 그래서 교회 오면 El That's why when coro we come to church, we come canta to con life. poder del espiritual, 예배를 통해서 con 예배 poder 선포했다는 espiritual. 기준이 뭐냐? Las iglesias es así. What is Okay, the ¿qué es el standard of estándar victory in worship de today? la victoria It's when God's del word el culto de comes hoy? into my heart. 이게 답으로 들어오지 않았다. 그럼 받을 때까지 메시지 들어야 돼. Ya, nosotros agarramos la palabra del Dios y tener la respuesta de nuestra vida. 들어왔다. 이 말씀의 기준대로 일주일을 그 말씀 따라가는 거예요. Si no tenemos la respuesta, seguimos agarrando la palabra, seguimos orando durante la semana. 그리고 분별한 삶이잖아요. Last week's pulpit message was living the life that discerns God's will. 이제 교회 오랜만에 가뭄에 콩도 한 번씩 오시는 분이 있어요. Ya, si cuando disfrutamos del Evangelio, esto se refleja en nuestra vida. 자기가 시간 다 내가지고 Si el Evangelio no es claro, ese es como una casa construida sobre la arena. No tiene fuerza espiritual. 하나님의 뜻대로 분별하는 삶인데 이 사람에게 그 말씀을 전했어요. Hay una persona que viene a la iglesia, no viene al culto, pero viene a la enseñanza de sus hijos con el estudio. 하러 왔는데 그는 하나님 뜻이 분명히 있을 건데. And that person came to that church Ya, esa after persona sending viene their con kids to sus tutoring, hijos and para this is the word that they received. recibir There's el a clase a reason sus why. hijos para la ayuda del estudio. And God's word Pero changed that Dios person's heart cambió completely. el corazón de esa persona. And so they actually Entonces joined esa during our persona concentration training because they eh, wanted to hear God's word. vino para escuchar la palabra del Dios al entrenamiento When I especial. move holding on to God's word, then God will prepare somebody who will receive that word. 그걸 한 시간 말씀 듣고 갔어요. So that Entonces esa person persona came, listened to the word for an escuchó hour, and la left. palabra por una hora. 내가 이 말씀을 전달할 수 있는 말씀을 가르쳐 봤으면 좋겠다라고 그랬어요. And they said, Ya, "I entonces would esa like to persona receive dice, the me word that I gustaría can recibir deliver to estas someone palabras else." para enseñar a los otros. 튜라로 자기 볼런티어를 튜라로 왔는데 그냥 가문놔두는 거 아닙니까? But on the Ya, pero other esa, hand, if esa we see persona solo somebody vino that para, doesn't come to por el church and estudio just de only su focused hijo, on entonces sending le their kids to dejamos ahí tutoring, and we don't send them a message, then they y just nosotros stay no like that. damos el mensaje. Because we're stuck Eso in es lo our que thoughts. normalmente pensamos. 그 말씀 가지고 생각을 해야 돼요. Ya, porque mi fe antes no me permitía predicar bien la palabra. 이게 중요하다.
That's what's Eso es important. importante. 이걸 교회 안에서 소통시키고 현장 나가서 소통시키고. So we Ya, connect- we entonces make es these importante connections inside of the church no and out in the comunicar 그래서 너희는 세상의 소금과 빛이다. claramente That's why en we la are called the light and iglesia salt of the earth. 소금이 entre 녹아야만 소금 맛을 내는 거예요. The salt los must melt miembros de in la order to give iglesia the salty taste. 내 생각을 para 없어지고 entregar la 그리스도의 palabra 말씀으로 al 생각해야 mundo. 소금이 소금 맛을 내는 거예요. My thoughts must go away, Porque and I nosotros must think with somos, the word of Christ in order to give the salty taste. 내 생각을 그대로 갖고 가면 소금 녹지 않기 때문에 소금 맛이 없어요. If I hold on to my sal thoughts, then del the mundo. salt is not Nosotros melting, somos so it tastes bad. 그럼 어떻게 되냐? la luz del 소금이 mundo. 지나가는 사람에 밟힌다 그랬어요. Then actually Ya, the salt will entonces, be thrown out and trampled Dios on. dijo, ustedes son la sal del mundo, somos sal, pero muchas veces no cumplimos nuestro papel, nuestros 자기 palabras, 소금인데 자기 생각 trabajos 소금이 en 안 el 먹으니까 mundo. 세상의 부패가 방지가 안 되는 거예요. It's porque because the no children of God are the salt of the conocemos world, but they don't realmente think el that they're the salt. Evangelio. They hold on to their own Ser thoughts, and now sal they're being significa trampled and conocer thrown out. y vivir el Evangelio. You are the light of the world. 빛이 되려면 También 내 안에 그리스도가 빛이 dijo, 되려면 내 ustedes 생각이 son la In luz order del for mundo. Christ inside of me Eso to be the significa light, que I Cristo must get debe rid of my thoughts. 그래 이 reflejarse 빛이 세상의 어둠에 전달된다. That's how the plenamente light en of Christ is nosotros. relayed into the darkness of the 내 world. 안에 빛이 Nosotros 있는데 내 생각과 debemos 내 생각을 갖고 있으니까 빛이 전달이 안 돼. The light is inside of me, but I'm despresarse holding on to my own thoughts, so the light is not being porque relayed to others. antes 그래서 vivía 먼저 según mí mismo, 해야 될 게 있어요. So there's something you must do first. 아침 influenciado por Satanás. Pero ahora The debemos morning is the start of the day. levantarnos 아침에 porque 말씀이 Cristo 여러분 ya 마음속에 딱 품어요. In the está morning, dentro you de must plant the nosotros. word of God into your heart. Cuando la luz del Cristo se manifiesta al mundo a través de I do this nosotros, every day. la oscuridad desaparece. Entonces, I hold on to the primero, word that cada Christ has mañana finished debemos everything on the cross and recibir He's with me. fuerza espiritual fundamental. Debemos orar para recibir la plenitud de Dios, confirmar dentro de nosotros que el Señor ha vencido el pecado, la muerte y el poder del Satanás. And evil spirits work upon empty homes. Si no hacemos esto, In the morning, el as soon as you diablo wake up, the devil lanza attacks. 하루를 하나님 인도 못 받도록 만드는 게 마귀의 목적이에요. Because the devil's goal is to ataque prevent you total, from receiving God's aunque guidance for the rest of the day. hayamos recibido gracias ayer, si So no in the morning, concentrate on God's vivimos word. You know concentration, lo right? espiritual durante la Try noche, it. What if you concentrate on Satanás your worries? nos ataca por la mañana. It will melt Por your eso, physical health incluso away. como cada mañana la palabra Even the color of your face will change. 얼굴이 시커매져 버려. You become this, you have this darkened shadow on your face. 염려 집중해 버려. That's what happens en if el you focus on Espíritu your nos thoughts. permite vencer los ataques del diablo. Nosotros concentramos en la palabra del Dios cada mañana. Then your thoughts Entonces and se your heart cambian become the light. nuestros corazones y nuestros pensamientos. And y then you live the rest vivimos of con your esos day with those thoughts of life. pensamientos 문제도 만나고 사건도 만나고 여러 가지 y 만날 el 거야. And then corazón. you're going to run into Y luego circumstances nosotros and encontramos problems con and various problemas ways. en el mundo, But your thoughts pero will not nuestros allow, pensamientos están ahí because you're holding onto the word. porque agarramos la palabra del Dios And then when you y meet nosotros people, you can relay entregamos that esa word to palabra a them. los 다 otros. 전달할 수 없어요. You cannot relay No podemos all of it. entregar todas las 오늘 palabras, 중에 하나님이 예비된 사람이 있을 거란 말이죠. pero However, there is a durante person el that God has día hay prepared for personas que today. está preparado How do you know that? para recibir la palabra You del can Dios. just talk to them about ¿Cómo it. nosotros 하나님이 아시고 encontramos 내 esa 숨을 persona? 아시고 내가 Encontramos 인지할 수 durante 있도록 la 하나님이 conversación. God knows my level Dios and will make that sabe person speak to the mi point where I can recognize. level, 설사가 entonces 전달을 Dios 못했다고 manda 갖고 있는 a 자체가 alguien 이미 하나님과 이 사람과 que Even if I'm not able to recibe la relay the palabra word of como God that day, just the según fact that mi I'm praying level. about that means I'm connected with God. 그래서 우리는 산업으로 Y esa persona puede conectarse con Dios. 척하지만 이 말씀을 받을 자가 누구냐를 찾으러 들어가는 거예요. So we are Nosotros not going vamos into al our mundo workplace to work. por We're el only trabajo, pretending pero to do so, but we're pretendemos looking que for the ones God has nos vamos prepared. a trabajar. Pero en el campo nosotros encontramos quien necesita la The palabra reason you del are Dios falling y over and being entregamos la attacked by palabra Satan del at Dios your a job esa is because you're persona. not able to do what you need to do. 보세요. 말씀 없이 열심만 살아갑니다.
Without the Ya, word of la God, you persona are only vive working hard on sin your la own. palabra. 없이 최선을 다해 살아갑니다. Without the La word of God, palabra you're trying your very no best. hay en 자기는 esa vida. 기다렸다시피 공격. Then the devil is waiting Vive for you and con will todo attack. 생각과 su 마음을 공격하는 게 esfuerza 힘든 거예요 이게. And en when el he mundo. attacks your thoughts and heart, Es la it's vida so de las difficult. personas que no conocen el Dios. Then you get all of these crazy 그 thoughts. 하루 초토화돼가서 집에 돌아옵니다. And then Ya, you entonces and then nosotros you're si just vivimos así la completely beat vida, up, and then you come home. nosotros And you don't want venimos to do anything when you're home. 그 이제 짜증냅니다. la So then you casa just get angry. sin la bendición 세상 del 사는 Dios. 게 힘든 줄 아냐고. And you Y say, también "Do you have any dice, idea how oh, hard the world is?" cómo difícil es vivir la vida. 자녀들 Y le entregamos, And then you just le decimos spew this a anger on los your hijos, kids. Oh, do you have any idea entregamos how hard I work esos for you? como 이게 하루하루가 반복되면 그게 인생이 돼버려요. If this repeats day corajes after a day, los that becomes your hijos. life. 그건 실패한 인생입니다. Then that's a failed life. y así vivimos todos los días Day repetidos, after day should be repetidos. a masterpiece. 아침부터 From the morning, Nuestra vida debe ser 돌아와서 la obra del Dios. 오늘 하루가 아트가 돼 작품이 Ya 돼요. todas all las of that mañanas, together, todas once las you come mañanas back, the day vivimos should be art, ah, should be like an art 이게 piece. 하루가 con el 쌓이면 Cristo 그게 성공입니다. And if para that edificar la piles iglesia up day y by day, dar that's success. vida al 자, mundo. 결론적으로 Es la evidencia de que vivo por el Evangelio. The one who saves myself through life. 그래야 생각과 마음이 Eso debe ser la conclusión en nuestra vida. Entonces así se cambia nuestro corazón, Then you nuestro will save the church pensamiento with life, y nosotros 세상을 살리게 돼 있어요. and you will save the world. entregamos la vida al mundo. 한 주간 되시기를 그리스도 예수 이름으로 축복합니다. I bless Entonces you in the espero name of que Christ todos Jesus, that ustedes you may tengan have this esas blessed grandes week. bendiciones del 오늘 Dios. 주시는 여러분 각자에게 주시는 한 말씀만 꼭 기억하세요. Just Y remember the one phrase or se word acuerda God is giving solo to you, una and palabra que surely Dios le ha entregado 혹시 durante el 말씀을 culto. 못 받았다면 오늘 식사 시간에 말씀 받은 자하고 토론해 보세요. Si no escuchó si no agarró ninguna palabra hoy día, durante el almuerzo 그리고 집에 가서 tenga la conversación con miembros de la iglesia, piensa otra vez en la casa 나는 끌고 갈 거야. y luego agarra la palabra durante la semana y sigue orando. 같이 합심으로 기도하겠습니다. Let's pray together Oramos right now. juntos. 하나님,